من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. Kepada pengenang Bo Jalap
صادق عظمت علی بڑے صلی اللہ علیہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وصلی علیک یا حبیب اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر. ایک ایک کر کے میں ایک ایک کر کے میں ہیرے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین نبی کے والی اکبر نے بھی جوانی. دین نبی کے والی اکبر نے بھی جوانی. عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی جو پھول تھے مہک کے. زینب کے باغ میں بھی جو پھول تھے مہک کے. زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہیں بجھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے
ہے سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ Subhanallah. Ibu peringkat di jannah Nabi Nuri. Sallallahu alaihi ya الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، حاضرین مسجد، طوبان قوجون، حاضرین ذوق و السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے ممسار، گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں بابا سے بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف، یہ درود جماعوسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تحفظ دین کا پاس ان کو، تحفظ دین کا پاس ان کو، شہید ہونے کی آس ان کو، شہید ہونے کی آس ان کو. حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے، خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے. اور نبی کا یہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا. نبی کا یہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا. وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے، اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے. اور ہماری ساری نمازیں قربا، ہماری ساری نمازیں قربا اس ایک سجدے کی عظمتوں پر، ہماری ساری نمازیں قربا اس ایک سجدے کی عظمتوں پر. وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے، وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے. حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ سج گیا ہے. اور اسلام کہتے ہیں کہ جو ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. 100 ملی تودے روپے گماس وہ تودے کوئی کچھ یادیں تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی صبح نافانی صبح غوثوں صبح ضعفوں
एक soban breve la fini como ya la guía Pomi usaban shoda ikram usaban jumla aste le Hazrat Qasim living divo Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala Hazrat Qasim divo Imam Hussain radiyallahu ta'ala kisah itu dia lahir और menjadi Hazrat Qasim radiyallahu ta'ala kisah Hazrat Qasim radiyallahu ta'ala Hazrat Qasim radiyallahu ta'ala Imam Hussain so confiya Imam Hasan so gonso Hazrat Qasim और लेकिन bini जब वो चाचा दोनों बेनिशो उसकी दोनों बनकामी तो बन गया शहीद ला मौकी मुकिया मौसी मुकिया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिया कि तो मुकिया हसन सो देनी सीज़ आखिरी निशानी देखी जब मुझे मेरे भाई की याद आती इमाम हसन की तो बस तेरे चेहरे को देखता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है कुमा मुखाबे को गया हसन वो दुख तो थी है बस मुझे सुकून हासिल हो जाता है इसी आज तक तौसीफ़ फिनी आ रही है तौसीफ़ फिनी आ रही है तो से कि जीवन आल का सब बताई ना पैसों का ही मतलब तूने तू ही फिनी शहीद इसी तौसीफ़ फिनी आ रही है तौसीफ़ फिनी शहीद की मुकुफी है की मुकुफी हज़रत कासिम को इजाज़त नहीं मिली पैन की सर्वेनिशो कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं है क्योंकि तुम आखिरी निशानी हो मेरे भाई की हज़रत कासिम विनी को सुबुफू हज़रत ज़ैनब के पास हज़रत ज़ैनब से कहते हैं कि वो फूफू मुझे आप इजाज़त दिला दें कि वो चचा लिबा के मौके विशो के लागे अंदर बताई कहते हैं कि जो है अगर मैं आज सही सलामत रहा इमाम कब फैल ना किया वो गैर का सीधे इलाकों वो आसीज़े मुझे के तू बन गया बन हुसैन तू बन अपने शहीद और मैं सिर्फ ऐसे ही बैठा हूँ जो क़यामत के दिन अगर मेरे बाप हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मुझसे अगर पूछा कि तुमने अपनी जान को क्यों बचाया तो उन्हें क्या जवाब तो यही मामला बस चल रहा था हज़रत कासिम को जो है एक खुद दिखाते जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला की बात को पेशो तो एक खुद दिखाते नीचे ना एक ताबीज़ लो सो ले बगा एक ताबीज़ मुझे एक ताबीज़ एक पापिये सो पापा की लोग लिजन एक जू बोलो सुन आखिर लोगों ने ज़ियादी को कहेंगे पीएचडी थे लैला तुम किसे हो गया सताबीज़ का सपाट मांगा तो बस हज़रत कासिम को जो है ऐसे कुछ मजा से इनके दिमाग में वासी थी और उन्होंने जल्दी से उपाय किया कहते कि आज से ज़्यादा डिफिकल्ट और मुसीबत वाला तकलीफ वाला दिन कौन सा होगा अजोजी सा डिफिकल्टी से कि लोग कहेंगे पिली बुगु डिफिकल्टी कौन हो गई समझा अजोजी सा से कि लोग कहेंगे तू बन हमी पे शहीद बन ज़ौफ़ों पापे गई बहुत दिलों पापे गई मौसे तो कहते हैं कि हाँ मैं इसको बोल के कोमरी दुनिया संभाल की तो कहते हैं उसमें इमाम हुसैन हसन रज़ियल्लाहु ताला की फिक्र किया कि जब ऐसा वक्त आएगा तो तुम मेरे भाई इमाम हुसैन का साथ देना तो ऐसी तो बिज़नेस और संतु बिज़नेस के लिए तो बिज़नेस का कुर्बान तो लागी लो ली तो बिज़नेस का कुर्बान तो लागी लो दीन तो शेमी अल्लाह और जब ये पापी हमारी तो सब पापी लगे कौतों को विद्युत बिनी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब वो चाचा ला मुनफिनी के लिए पेनिशो दे भी वो पापा सो बारगा कि पेनिशो तुम गई लेकिन क्या सब पापी लगे मोतज़े इमाम में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को बेटी सब पापी लोग देख गए आंखों से आंसू जारी रो रहे हैं और उस वक्त अपने भाई को याद कर रहे हैं कहते हैं कि तू मेरे भाई की आखिरी निशानी नहीं है सी और जब इतनी बड़ी शहादत और इतनी बड़ी परमिशन और इतना बड़ा गैर फिरी गई है तो कहते हैं कि अब तुम्हें नहीं रोक सकता और फिर जो है
حضرت قاسم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کا دولہا بنایا اور آپ نے حضرت قاسم کو جانے کی اجازت دے دی تھی بے نشان کی امام نے قاسم رضی اللہ تعالیٰ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ دیدہ شونے بتائی لیجیے امیبان یزید آپ نے زور سے جو ہے آواز لگانا چاہیے وہ بھولیے امیبان یزید کیسا نہ کوئی لاغیا اللہ اس طریقے سے جب انہوں نے آواز لگانا چاہیے پلیز یا فوالینجیا آگئی مقصد ہے امیبان یزید ابھی تو من جیمون کیسا نہ کوئی لاغیا اللہ پلیز یا فوالینجیا تمسان ہلا عمر بن سعد بن یسو پاپیا ان خوج مجھین ان غنی ارزق لبا بیر ارزق خوت پاپیا ان دیا ارزق اللہ یا اولی ارزق ان خوج جسا ان زوفوں تب جائے کہ ماں پر پہ لگے ایک سا چیزوں کو نا یعنی کہ اس نے کہا کہ چھوٹا ہے میں اتنا بڑا پہلوان ہوتا ہے ماں کو ہے لگا تو اس میں جو ہے میری بےعزتی ہوئی اگر کوئی بڑا آدمی انسان کو اس سے لا گیا تو پھر اس میں میرا نام بھی ہوگا ایسا لیا اسی کے پہنچ سو عزت سو دنیا سو نو کہتے ہیں کہ عرضت جینا کھان خوصوں جینا کھان خوصوں لیجیا ایسے خوصوں اسے پولیس ایسے خوصوں اس اللہ کی کہا عرضت وہ ایسے خوصوں ان نیرن ان اوین سو این خوصوں سبقی این خوصوں ولی ملمی این خوصوں ولایا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بیئے زولی کوئی مدیشان در تشکر بتائی کمرشا لالی انفی دیشان در سمیدان کربلا بیئے زولی کہتے ہیں کہ جو ہے لاکیہ کمی کموں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کچھ لپے کوئی سیسا لپے سے کسی چیزیں اللہ اکبر کمر لاکیہ کموں سے انچی ماما لیفیا دے کوئی سا کوسو دے انفینی فی آگے سا این لیفیا میں انفینی کوئی سا کوسو کوسو داری موقنا دی انفینی مو سو این لطف کیا کما لیکن کی مو بھیا لیکن سا دی انفینی مو لیندین نماز کس میدان کربلا ایک سامان حاشمی خاندان اہل بیت اطہار سلامانی کی زد کومی ایزو پاچی نہیں موزے بوا کوئی ایسو کم سمجھ لوگ جیسے آپ نے اسی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اور لیلی پیٹیا سو لپے اور لیمت ابھی سو لپے کم آجائیں جھکلے اس طریقے سے جو ہے افوار بڑھتے تھے دیشیں غوثہ کو لیزی بھی آئے این چکتین بھی آئے اسی بوئی اسی کم سمجھ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ تو سو بن لپے سو بار کی دیتے لو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ لفنی حضرت لو سو لپے میں ایک لو سے لپے میں لفنی تمسا لپے لا کم سا حضرت امام قاسم رضی اللہ این دیگر لو اسے کٹ غوصوں فیمو کٹ غوصوں فیمو آستے اصلا تابعہ ارزق لیے گئے آستے آبو نماؤں بھی آنے آبو نماؤں بھی آنے کی ماں بن کے لگے قاسم لا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انفینی پری کچھو موسم ابھی اب مجھے بھوکی تو پاتینی بیئیں جب آگے بیئیں آداش کہتے ہیں کہ جو ہے جب دیکھا کہ اچھے سے ایک جو ہے یہ تو میرے چاروں بیٹوں کو مان کے دادا نے میرے ساتھ نماز غصہ ایک سوچی جائے کہ آج جب محمد کو پیسے آنے کومہ کی مدینی کوزے لیجیے کہ وہ کونے محمد کی سالنہ سا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں حضرت علی وہ دادا حسن وہ پاپا ماں وہ اہل بیت اطہار تک وہ پہلا کیا ہوا ماں وہ توتے تک وہ ہیں غوط آکے ایسا میں کہتے ہیں کہ جو ہے ماں وہ بیٹے تک وہ غوط آکے کہتے ہیں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب ماں وہ بیٹے کہ پاپا تین بیئے اتاش تو لاشیر تو شیوان کمالی مجھے ہے کہ ایک تو آپ نے تاریخ کی خیمیے نفیہ سولیوس کہ ماں ہونے کی پاپا نے بہت آگے آشا ایسا نے جائے کہ ماں ہونے کہ پاپا تین بیئے اتاش لاشیر تو شیوان
ہے اس کا دماغ اس طریقے سے گھما دیا. تو گھما ارزق ان ہند ویس پوگے سو ناسے ایوان. تو کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنا اس طریقے سے جو ہے اس ارزق نے اس کو دیکھنے کے لیے اپنا ناطے جیسے کیا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان فن ابی سو لبے ارزق سو لاتے فن اولی دا اینشن ارزق لاتے فن اولی لا ان غور تاپیا سبان قوسوں تو ان امر انسان شبر دل جوشن یہ سب بڑے بڑے ہوئے اوپمان جیون چینا ایزت کو گیا لکھتے ہیں من خواہ ہو تاپیا سب اللہ بھی جب دنوں آستے پاپ اسے آنے سے انہوں نے ان کو جو ہے سے بتا کہ جب بڑے لوگ آئیں تو ان سے جیسے کہ جو ہے حضرت امام حسین حضرت عباس پڑھتا تو ابھی تو جو ہے تھوڑے تھوڑے جو زیادہ نہیں کمزور لوگ تھے پھر ہوتے بادشی کو نہ گیا ہوتا ان کو اس طریقے سے لیکن سنالات کے کون تابع کون لی 100 تو انفینی مو لیکن لوگوں نے امر انسان کسی کنسان کو کیا لگیا اور زانے و بتا پاپ دوئی سا موصولہ خوص کی سامانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چینے انخیق کے لیے ضرورت یہ کہتے ہیں پھر سے آپ نے جو ہے یہ لگا آواز لگا کس سالہ کلا گیا اوما کس سالہ کلا گیا اوما پلیز افوانی جا کم سمیں ایدہ امر میں سارے چیئے کہ بجے این سل کت ایدہ این سل کت مجد این سل کت فین اسی طریقے سے میں مانے تنافینی ابھی موشنہ بھی فلیش اپنے سب پکسی کیے نا سب مانا بھی موسن لیلہ لیچی گئیں بکو پلاس سب فلیش ایک لی آنگو لیچی بگیں سواہ لا کما لیکن یہ فلیش لیفرین بہت آنو نسل لیتی ہے آنو لیچی پھر ماں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ سلیہ یہ سوچ چاچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ اے میرے چاچا میری خبر لیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ملی کہتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی تم اوپا اور جیسے آپ نیچے گرے جو شمال والی تم اوپا جو لاتے ہیں تو اتنا ہی نہیں کیونکہ فرمایا گیا کہ آپ نے کسوں دیکھتے ہیں زود مثل الشمال لسو لکو اگلے فنی شدید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پھونسو لکو آپ نے نیچے ایسا فریش جسوں سے بولے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگے آمین سجدے کو اللہ کو خیمہ چھوٹے لاوالی آمین جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے نیوے میرے بھتیجے غوثوں فقیہ غوثوں اس کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے اور اس طریقے سے جو ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت آپ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اور اس کی دلاتوں تو بن زوفوں چنچی بن زوفوں سنتلو گے دینا دیلو بن زوفوں بلا پیمت کو دیلو باقی سامان زوفوں حضرت علی اصغر لیمن کی پیچھی چی حضرت علی اصغر سے پلو گے لیسی لیسی دیر پاوپا لیپے فیم سولانے کنسا لیپے غماز سولیپی لیپے سولیپی کنسا لیپو گیا سولانے پاوپا لیپے چا سولانا آنگے بن منا منجا کی منزوفوں سے دیکھے سوا لپے نہ دیلو دیکھے کومی سو زد پائی میں بوا دیلو اس کی لپے نہ دیلو حضرت عباس علم مردار عباس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے دیزے مدام سو غوثوں حضرت عباس حضرت عباس علم بردار سبیدیا سب بھاگیوں کسی کی جنہ سب بھاگیوں علم بردار لیمن بھی چھتا سب بھاگیوں میدانی کو حضرت عباس علم بردار حسین سے اچھی علم بردار حضرت عباس مجھا کی اے امام حسین میں اب یہ نہیں دیکھ سکتا پاکا بہت کی بات زوفوں ضرور دے گئی سواب میں چاہتا ہوں آستے اماں کو آنے وہ بزن کو دلوں فران لانے کے فران تو کماؤں پہ لانے کے فران بندو جیون نبا کی سیسر لانے کے نا کماؤں پہ کہتے کہ نہیں میں جاؤں گا وہ پہ لانیا اور سوچ وہ سے یہ وہ آنے کے لو
کہ کہتے ہیں کہ جو ہے سکینہ ایمان ہوتے ہیں کہ چچا زامن روپے جبریز کو کون ایمان انجافیا ان آمین دونے میں ازوجی رو پیسے دلو رو بگین سواف حضرت عباس کہتے ہیں اے سکینہ میں ضرور تمہاری بات کروں تمہارے لیے اور پھر آپ نے اس مشکیزے کو جس میں پانی پڑتے ہیں اوپنی کرتے ہیں بہت سا میری سوچی اور جیسے ہی آپ نے جو ہے ہماری میں سوچی بند وفي يزيد بن سولدان أنا بن جيمون بن عمر بن سعد الشمر بن دوشن تو بكريفو میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ في الحقیقہ اور بگو بن لین فیلمو آپ بغیر کوئی فیلمی اللہ بغیر فرات ہوتا ہے لیبے دوئی کے پیانے میں لیکن خود بغیر فرات لازمی فرات جیسی قریب آپ پہنچے حضرت عباس نے موکلی سا آپ نے پانی پورا موکلی کیا اور جو ہے موکلی کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں پانی پی لیتا ہوں ٹھنڈا ہے اور آپ نے جیسے اپنے سلامے میں پہنچ بھی دلو تو کہتے ہیں اس وقت میں بیمازین حضرت سکینہ سامان زوفلا کی مالازل بیزے دلو وید دن کی صدی ہوتا ربائی ہوا discipline soci otro shimal el pon sa deruda mezzo lemqa buti toana musa fini como soci जैसे कहते हैं तो उधर खेमे से यजीद के खेमे से आवाज आई फो बनने निकली अमर के साथ शिमल बिन जोशन यानी ये अब्बास ने कौन दिलों ने प्यारे ऐसे ऐन कुछ दिलों से जो फिनी गई है चिकी दिलों से जो फिनी गई है कहते हैं फिर इससे मुकाबला करना लागिया हमारे लिए आसान नहीं होगा वो कहीं वो डिफिकल्ट है कपाक बनेगा बांधना फिर कोई नहीं और उसकी देखी कोनी जो पाए गई है दिलो में आपने कुमा जो पे क्या दानिया हो जो पे कोई रोमान जीवन पहुंचेंगे चीजों को फिनी गई है दिलो अगर पानी पी लेंगे तो फिर उसके बाद फिर इनसे लागिया करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा मुश्किल होगा कहा कि नहीं एक एंड गुड दिलो पापे से बहुत करना तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला तो उन्होंने जो है फिर कहते हैं कि एक बदबख्त है हजरत अब्बास अलमबरदान का जो कुछ द्वास वजीफा था इंडिया लागा के पेशो और ये एक तरफ करना के द्वान फिल्म पे भी सदी बगाला और दिस आपने जो है वो दिलों को दे गोश्त रिकॉर्ड दे गोश्त एंड जीवन biasa kutil gos kutil gausin dalam semua satu roda dan sejabus din bien eksod dilong nomsa ki dilong wo bisa khenda lato imam Husain radhiyallahu taala Hazrat Imam Husain radhiyallahu taala 115 mati pada dia Abbas radhiyallahu taala को भेजा लेकिन आपने दिलों पर सौखों पे तो bisa दिलों कहते हैं कि जो है जब आपने उस पानी को अपने मुंह के अंदर एकदम अच्छे से पकड़ लिया आस्ते आगे तू लेने लामे फिनी कुपे बहुत सारे लोग ना निपियाले पहुंचेंगे लेला माने जाए कि जो है उन्होंने तीरों की जो फिलेश से फिनी को मौसमी फिलेश टू बन फिलेश और जरा सा दिलोला तो सा दिलो में फिनी में कभी टू फिलेश कोमान के सा फिलेश ना दिलो इन फिनी को मौस कुले दुश्मन टू दिलो इन फिलेश لا أنا أبي فليش في بوت لو ليكو هذا أباس أنا بردار رضي الله تعالى عنه أن فليش كين جاين الصفون में दोनों बोले कि एन जीवन देवी लाओ कोली लो लाते दोनों बोले कि सी एन जीवन की एना सोलनामे Dikabang sipu adik sulzame में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला sulzame bisa kiri kupe kiri kupe देवी लो सोशिवान और इतों लो लाते लाते बेना कुमारी कुतों में कहते हैं कि जो है फ्लैश की अंदर फॉर्म इसको समझ में तो सब फ्लैश का इतनी और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला जैसे ही आप जो है ज़मीन पर आए हमारी तुम लोग लाते हैं तो बस यही कहते थे हाय अफसोस वो भी नहीं बुकु साकरे कि मोबाइल मजलिस से हमें दिलों दरनातों इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मोबाइल मजलिस के दिलों सकीना अली असगर सल्लिया उसी के बहुत सामान ज़ौफ़ा लेने की चाहते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बिल्कुल दिन बिनी लेन आप सोची को
سلطاتے در گودی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجد کیا او بیا عباس سیتاتو کو فینیشی سرویجیا مولنن فینی کاسے مولنن فینی کاسے اس طریقے سے جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ایسی کہ ایک بولیا سوئی لیے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سوفی کیا مبارک اور کہتے ہیں بھائی امام حسین تھوڑا سا مجھے افسوس ہے پھر کہیں ساگریں محمد جی کہ آپ خومیس کی ساتھ اکثر بان سوفولا کہ وہ آمین دلو گزد وہ دلو گزد میں پہن ایسے آمین دیا کہتے ہیں مجھے معاف کرنا سکینہ سے کہنا مجھے معاف کرے سکینہ سے کہنا مجھے معاف کرے وہ پہن ایسے کر دلو اللہ اکبر حضرت عباس علمبردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے آخری لفظ آپ نے اس طریقے سے کہے اور آپ کی روح ان کے جسم سے جدا ہوئی حضرت عباس علمبردار کی شہادت بہت ہی بڑی شہادت ہے کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا حضرت عباس علمبردار کی شہادت کو ہوتے ونسل نور ہوتے جیمن بھی اینا دعا تمنا دیزیا رسول دیکھیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے حضرت عباس علمبردار کے نام کی برکت سے اللہ آپ کی جو دعائیں تمنا ہے انہیں پورا فرما دے گا اللہ اکبر حضرت عباس علمبردار کی شہادت کی بات اب میدان کربلا کے اندر کون آئے گا اللہ اکبر حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ عنہ علی اکبر بنی دو سو پاپا نجیا کو پاپا دو بر جمن اللہ خانی بانا فریش ہے آستے وام حسین کو بھیجتے موسی وہ موبی انشاء اور بتائی موسی وہ بدے حالے دو بہت بینیشو آقا حسین امام حسین سے کو وہ موسو کیونکہ آپ جو ہے نا لی خیصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فکر اتنا خوبصورت یہ دیکھ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی حضرت علی اکبر جس جتوں سولان حضرت قاسم کی ہے جس نے وہ سولان کی بھی شہید حضرت علی اکبر جس جتوں زید اور پھر ایسے خوبصورت ہوئی اور آقا حسین سے پرمیشن مانگتے ہیں وہ بابا دو ہوتے مجھے اجازت کہتے ہیں نہیں میرے بیٹا تم تو میرا سہارا تمہیں میں کیسے اجازت کہتے ہیں نو ماما پاپا مجھے الدمان تو ماما تو کہتے ہیں کہ ماما سے جا کر جو ہے ماما نے کہا کہ معاصر جسے دیمان تو پاپا تو پھر آپ نے جو ہے بہت ریکویسٹ کی خیر سے کوچنگ تو پھر آپ کو اجازت دی اور دولہا بنا کر دیا اپنے بیٹے کو دیکھیں ازوجی اینڈ پاپا کو کیسو غوصل ابن دولہا آج کے دن یہ ہوتا ہے کہ وہ برات کا دولہا ہے لیکن یہ میدان کربلا اس کو تو بتائی کربلا کی دولہا بن کر جا رہے ہیں حضرت علی اکبر کو مالی دیسان سر دیشوں تو بتائیں گیا من کوفی مانا زد گئی خوبلے جانتے شک گئی شک زد فنی زد زد لپے زد فریش جیسا کینا آخری ساتھ کینا آخری کن گئی ہے تو جیسے عمر میں ساشن زد دوشن بانا ہے ان کی رومان سولنا بانا پہ جو تے توبلے جو دلفری زد لپے فریش بکت نانا کینا آخری زد باپو پھر لاگ گیا جو تے گئی پیا کہتے ہیں کہ لاگ گیا ابھی کسانا رو پیا لاگ گیا کسانا رو پیا لاگ گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 116 رکا پہ لاگ گیا اس کی رکا پہ لاگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیفیت پہ جائے کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے سامنے دیمونوں سے کیے نا سوبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے نہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو دوسو علی اکبر یہ علی اکبر ہے ہاں لیلہ کی جو میرے قوم تو اتنا مطلب جو ہے ان پر جو ہے دہشت باری ہوئی لیلہ کی جو میرے قوم علی اکبر نے لاغیاں شروع کیا لیکن کوئی وہ کچھ ایسے جیون کی تو جیون کو علی میں آلدار تشکتوں کربلا پیسو پائی مزیدون تلانت امام حسین کوئی ایسے کوئی دن عالم کی شہید میں علی اکبر ایسے جیون کی کوئی دن آنے لیکن یہ علاقہ انہی سامان جیون لگو کو جیون سی سیٹ جسی دن اوسام ایسے کو بنخورم سے گری سوسی دلی گری ہوئی اور آپ کو جو ہے گئی سوافا لنا فی سے تو خیدون
mo di Imam Hussein radhiyallahu ta'ala. Ninja o mo papa, mo bigay po suaf. Si mo ganyan chigit dilo. Si mo ganyan chigit dilo. Mamo tusir mo kami sa usapan siya. To Imam Hussein radhiyallahu ta'ala niya beta. Dilo di beta. Lu beta dilo. Ay sila. Kirin tiya din siya sopa. Din siya sopa, din beta soldado siya ki is bago. थोड़ी देर के कई मान ले तो नेता तो नागुश तो मुफीनी गई है चिकित तो के लिए चिकित सुकून तो दलाल मुफीन मुझे तो दलाल मुफीनी मुझे तो कहते हैं कि जो है आपने उस बात को इमाम हुसैन के मुंह में डाला थोड़ी देर के लिए आपने बात को रखा तो थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ दलाल को मुफीनी मुझे और कहते हैं जैसे ही फिर आप निकलते हैं दिन खैर आए दिन खैर मौत फैलाते हैं ini khair fehlan apa sih khair kai buku jimun patawa fehlan saya jimun jimun bakaba ini khair tun dan apa Imam Hussein radhiyallahu ta'ala jauh apa mau pengen suap dari Imam Hussein radhiyallahu ta'ala firmaya oh bosom atan dan jid nana akai karim sallallahu alaihi wasallam libe atan tua da hauze kausar isi tu pagengi dulu lama tu pagengi dulu hauze kausar sama ke begini modal sa Hazrat Ali Akbar radhiyallahu ta'ala lin khair dan syuhada sabata ila Amr bin Sa'd shibr bin Joshan lin abi devi jimun and jesi fay jimun second jimun so jimun babu asesa dinan devi jimun ke komos karlan ya aise Hazrat Ali Akbar Tengah Hazrat Ali Akbar radhiyallahu ta'ala do shival man la aise kut fini abi finish po is fini ke don cheese ko finish ek sab bigla fini ke in film top lo laate hai wo wale top lo laate hai fini so papa ye papa al atash ale ne ki swab Hazrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala wali murini तो कहते हैं कि जो है आपके बेटे अली अकबर का पूरा जिस्म एकदम जो है मिट्टी लाबुशिया पूरा इस तरीके से जो है पूरा सज गया था पूरा बना गया था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली अकबर के लिखों को उठाया जैसा फिनिश किया और फिर अली अकबर की शहादत जब हुई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला हुकूक लोगे इन आमैन खिलाफत बन मदाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला सो सिया सुबह मदाम गुजारा लोगे अली अकबर का फिनिश ला इलाहा चीज़ों को जिस अली असगर सुल्तान अल्लाहु अकबर कहते हैं कि बात मनाम नीचे है कि आस्ते टू फिनिश जिस अली असगर के लिए से सच चीज ऑफों सा इसी से के साथ वो गया हज़रत ज़ैनब के नीचे वो गया हुसैन इमाम हुसैन आमेन सती रोला जब दिवो मानला जेरी तो दिलो कहते कपा इस पर रहम आए माना पर रहम लोली कपा माना की दो नहीं चीज दिलो कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अली असगर को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर ये उनके सामने गोदियों के आते हैं कहते हैं साथ अली असगर तो चीची लिप गए साथ वो बात यजीदी माँ बाप पे ईमान दे माँ बाप की जान दे चीज ऑफ हो सकता डर नहीं दे अल्लाह अकबर सोचने की बात है अगर किसी काफिर कोई खैर हो उसके सामने अगर पानी की बात की जाए तो हम कहते हैं हाँ उससे भी रहम आ सकता है लेकिन ये कैसे बदबख्त थे अल्लाह अकबर सबान यजीदी सबान कूफी कैसे बदबख्त ये ऐन चीज़ों को सा कबाना पानी बोल दिलो अली असगर रज़ियल्लाहु ताला तो कहते हैं कि जो है अमर बिन साद शिब्र बिन जोशन ने एक हुक्म जारी किया कि जो है हुरमला एंड क्या है हुरमला साकिमुला दिन अभी सोफिलेश हुरमला दिन अभी सोफिलेश साफिलेश ना दिन on the soul Lagos लेकिन फिर एक पास Lagos फिर और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला सो लिखा अल्लाह हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला आबो की नीचे लोगे फिर तो नीचे साफिलेश का जिसो उसको बोले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इनको भी अस्पताल सोचिए आमेन अल्लाह बन मदाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला सुबह लाफानी समाला ने पहुंचे कि अली असगर ने फिनी गई दिलो अकोसा ने तोके उसकी आमो ने के पुरोगे लाली फिनी तोके नीचे को अली असगर ने फिनी गई दिलो माना फिनी तो दिलो नी तोके आस्ते पापे पुरोगे फिनी गई दिलो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब भी
lingganye meninganye hauze kausar so dilo hasta zame pak diman limon so dilo bos fini ganye hauze kausar so dilo Allahu akbar san Imam Husain radhiyallahu taala ban bana jipe buloge astia kemajian khema fini bina manji duban jiun opposite Hazrat Zainul Abidin radhiyallahu taala kilichi malad और लेकिन ये थे कि तू बन जीवन की बन चेते मोबिलिया तू बना इन्फिनी शहीद आस्था मोहम्मद मुस्ते लेकिन दिबूते मुस्तिली की माना दिबूते उनके दिबो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब पापा आस्था मोहम्मद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब सीता को फिनी आ गया तो मेरी नस्ल आगे की किस तरीके से जो है जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी इतना तो बला तो मैं तो बिज़े आमन तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं तो बिज़े आमन मदीनतुल मुनव्वरा सो नहीं तुम्हें नहीं जाना है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अब जो है खुद के लिए क्या पेश किया अब देखिए आप जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला लिमन की आमन तू मन शोहदा सल्लिको देखो इमाम हुसैन भी को शहीद किसान को आमन सल्लिको किसान को बिना पैसों किसान को आमन सल्लिको बिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह का जिक्र किया तिलावत की तस्बीह व तहलील की और फिर क्या देखते हैं बीबी ज़ैनब खड़ी हुई है हज़रत बीबी ज़ैनब से कहा कि अब मुझे जाना क्या पता वो भाई अगर तुम ही चले जाओ तो फिर हमें कौन देखेगा कौन सहारा कहा कि नहीं नाना के दीन के लिए मेरे सारे भाई तू बन कमागा तू बन लाफानी बन ज़ैन ज़ौक़तुल फिर शहीद वाक़ई वो फिर वासिम बिसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं नहीं मेरी बहन ज़ैनब तुम्हें हिम्मत रखना है सी वासिम फिर शहीद पाक इसे क्रिए पोपो पाक इसे ब्लोगे पोपो पाक इसे ताप निस्तमा पाक इसे शाउ ओढ़नी ये सारी चीजें आपने नसीहतें की कि हमें आज कुछ लोग जो है मातम के नाम पर वो अपने इज्तिमा को पीटते मारते हैं ये सुन्नियों का इमाम हुसैन ने सख्त मना फरमाया और ब्लोगे ये भी नहीं हाँ ये सागरे जो होता है ब्लोगे इमाम हुसैन बिचरी नहीं कहीं एक गाँव कादो आंखों में ये शहादत होता तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इस तरीके का मातम करें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने पाक डिजाइन का सदा किया और तुम ही जो है इस ग्रोह की सेफ होगी तुम्हें सबको अच्छे से देखना है तो बिज़े ओके तो सब अच्छी होना तो अगर तुम बिज़े इस औसम तो अगर तुम बिज़े आने का मदीनतुल मुनव्वरा ज़ैनुल आबिदीन औसम ज़ुल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि जो है नाना का जो जुब्बा है लामान ने रखा वो हज़रत ज़ैनब लेके आई नाना का जुब्बा निकाला इमाम हुसैन ने नाना का जो है जुब्बा अमामा शरीफ और हज़रत अली की ज़ुल्फ़िकार हैदरी सारी चीज़ें आप पहन के जो करबला के जो है शहादत के दूल्हा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कुमार मोहम्मद शिवान ने सोची सकीना ने कहा कि वो बाबा ऊपर से आ गया ठीक है जीव फिनी आने कुमा को जोमी उसकी दीदी जब तू लेतो को मम भी जोमी मुबे को लाते लुसो जिसमा तेरा वो पापा ने सुफ लावे लोग लावे कुसा फिनी के सोमे मैं आश्चर्य से वो पापा बॉस की तू जिमुन से कि वो चाचा रोमान फजर तो इन आने बेसुर पाई बनाई तूने उसी फिनी आने उसी फिनी शहीद लकीसाना को के नो बिना बेसुर कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी आज तो मुझे जाना है मौसी को बिजार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सोची कोमाली बहुत का साथ दिशाओं पर बताई आपने मेरे खुतबा दिया देखिए यहाँ पर भी आपने पहला खुतबा दिया सब एक खुतबा कि मैं कि माँ है अल्लाह की हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर और फिर माँ को किस्सा चाहता आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि कब अभी भी कोई अगर जो है पहचान जाए बालाजी बोले वजह की माना पाची बोले सब जानते थे लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनको बेदार कर रहे हैं सी की के माको ले लेंगे बीए कोने को की संना था आपने अपने इंट्रोडक्शन कराया मैं फातिमा का बेटा हूं मैं अली का बेटा हूं अल्लाह तू ही तू जब भी बोले और कहते हैं कि कोल्ली चीज दो खुतबा लिखा कोसगी सर ऐबे बन जीवन मन को भी इतनी कोस को लोगे उसी शिव दिल जोशन अमर बिन साद जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी कि इस बादशाह को बेमैनामान जीवन का पाप जो है सो मन जीवन से लेके लेके और जो है ऐसा ना हो कि वो की कोई प्रोले में भूमि हाल को इमाम हुसैन
کہتے کہ نہیں، کہتے کہ نہیں پاپیزے کو تو سکوزے نا لوگا بے کو کوکے کوزے پیزے کوز دے لاگے جیون دے لاگے پیزے آسیا سامان گھاؤں جیون سامان گھاؤں جیون ایپے مان گھاؤں جیون پانا چاہیے نہیں ورنہ بھی گھوڑے کے وجہ سا آپ لے کو لوگ ہوئے تو اس میں کہتے ہیں کون آپ نے تاریخ تاریخ شیش لیسی لیسی نا سوبان موسو اسی لیے سوبان موسو کو مانا ہے جیا کہ تاریخ لیسی تھے انتہ لاگیا امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جو بیٹے ہیں سوبان موسو کا باندھا میں پھیلا گیا لیسی لیسی اوی سو موسو ایک انشن کو نہیں پہنے بھی اینڈے یہ لوگ لیوئی توار موسو تولی کی ہمیں اور جب وہ رہا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو علی کی جو ہے خون ہے، حضرت فاطمہ کے لال ہیں، امام حسین وہ ہیں کہ جنہیں کی سعادت ملی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبور مبارک پر ہم سبب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص مبارک تو لیں گے نہیں جو اچھا لوکال رہے ہیں تو ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ قوم یہ چھوڑ کے لیے تو سامان تو سامان والا یہی رہتا تھا ان کے لیے کہ جب اس طریقے سے مقابلہ ہے تو کہتے ہیں این سے پرستو زدو مانتا ہے اس کی موس ابھی بھی ایسی اسی طریقے این سے پرستو کہ بہت رہتے بہت پڑھیا دوان بہت دور ہے ہر طرف سے جو ہے ان کی فنش طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نام میں کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے صرف تھوڑا سا وقت آپ دیں کہ میں نے اللہ کا شکر ہمارے لیے اللہ نے یہ نصیب فرمایا کہ میدان کربلا جب کربلا کی جو لاغیا ہوا تو وہ دن کون سا تھا؟ زو موتریج کون سا؟ زو موتریج اور دیوے کی زو موتریج یعنی کہ یہ سال ایسا ہے کہ عاشورہ موتریجی یعنی کہ جمعہ کے دن ہمیں اور آپ نصیب ہے اور جو ہے دعا کرتے ہیں کہ ایسا دن ہو کہ عاشورے کا دن ہو اور ہم اور آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہوں اور پھر اسی ذکر کرنے میں ہم ہوں یا آپ ہوں اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع نصیب فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہدائے کربلا کا ساتھ ہمیں اور آپ کو جنت میں نصیب ہو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قیامت وہ بھی زو موتریجی جمعہ کا ہی دن ہوگا کہ قیامت اسی جمعہ قیامت زمین ہو گئی قیامت زو موتریجی میں تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کل کا جو دن عاشورے کا دن ہمیں ملا ہے وہ جمعہ کا دن ہی ملا ہے بڑی برکتوں والا دن ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی اب وہ نماز کیسی تھی واللہ عالم بسم اللہ بہتر جانتا ہے کیا نماز تھی کیونکہ اس میں اختلاف یہ کہ نماز جو بجائے سی زو موتریجی تو مسافر جو ہوتا ہے یا ایسے جمعہ جمعہ اور اگر ظہر بھی دیتے کہ یا ظہر کا کہ سی ہونا سے دالی کالی دیر رکعت نماز کثرت اوکے بے امام حسین رضی اللہ عنہ بہرحال لین فیاس و نماز جد المغرب شروع کر دیا تو انہوں نے کہا نو پرابلم کوئی بات نہیں ہوگا کہ وہ نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت سے دامے علی کو مسجد و نماز یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نصیب عطا فرمایا کہ کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عطاش و دامے کوئی دا قیام کوئی چیزی بوتے چیزی کی اطلاع مانا بھائی تھے سلیہ اسی کا پاس و موزے کی زولی لوکازوں راستے لگا کوئی بھی تو امام حسین نہیں انہوں نے اس وقت تک نہیں کیا بلکہ امام حسین کو دیکھ لی اندر سجدہ ایلا کی جو کہ مسئلے زولی لوکازوں مسئلہ کمان کو بھی کوئی نو بھی سا لوکازوں کہ اچھا موقع ہے ہمارے اچھا موقع ان کے لیے نہیں تھا زولی لوکازوں تو وہ امام حسین کی چیزیں امام حسین کی زولی لوکازوں تھا کہ اگر ان کے لیے تو وہ جانتے تو قیام میں بھی لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کوئی کا سجدہ کوئی چیز یا سجدہ دبار کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لینا کی جو دن بہت سو لاتے ہیں انہوں نے زولی لوکازوں کو بھی دیتے ہیں السلام ہے تو ان کے لیے اچھا موقع نہیں ہے اچھا موقع میرے امام کے لیے تھا امام سجدے میں اللہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ بیان کر رہے ہیں اور پھر اس وقت بدبختوں نے میں شمر جوشن میں سو لاتے لو سو دلو
اپنے بنر بنا میں سو لیدے لوگوں حضرت امام حسین، اور اس وقت بھی امام نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا. امام لاؤ ایسے جاتے ہیں کہ امام نے سر کو نہیں اٹھایا کہ ماننا فینی گور جو لیدے لو لکو امام حسین لکھا سونچی کہ ماننا فینی گور سر لپے لو لکو. تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دس جبیے کالجی میں فلیش ہے نا ایک بتائی. تو کہتے ہیں آپ کے دو جبیے میں فلیش کیا جاتا ہے. تو mana si orang ini siapa filesnya, oh mana si siapa filesnya dia bikin buku dulu ya. Ada tadi dia lupa siapa. Kamu ini di buku biar namaz, kamu biar mau namaz dia ada sejak. Itu oke. تو حضرت علی نے جیسے اپنی نماز شروع کی mana ini siapa filesnya, حضرت علی نونی بھی پائیں سوچی. Infini dia so namaz complete, lagi dia beja fini dia, apa nonyi paling soci. Tapi dia sabarlah konsult dia namaz, fini beji ka jalwa Allah Rabbul Izzat. اور یہ امام حسین کونی نام کا سجدہ کوئی کا سبحان ربی الاعلی سبیجیا انفینی بیٹی کا جلوہ اللہ رب العزت و جلوہ دیمو لی آسکیا کی اینا لو سلاتے کی سانتا ہے نا نوئی ری پرسوں سی وہی چیز پھر سمجھ میں آتی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا بات ہے کہ مانا ہے کہ پوچھو لیتے ہیں نوئی رضو پائیں سوچی لگوا فیری کو پہ تو وہ یوسف کا حسن تھا پھر جس کے سامنے اللہ کے جلوے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوے ہو تو پھر اس کے لیے لبے بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام کی شہادت ہوئی اور آپ کی لکھوں کو آپ کی طرف سے سپاہی کر دیا گیا. مانا پائیں پہنچو لکھو مانا چیپوں جس لاتے اوپرے کی ایمان ہے چیزوں کی کون لکھو یہ لاتے چیزوں کے اوپر ایک سن لکھو لکھا شہدہ سو لکھو جو من شیبان معلوم لو سنتوان لکھو لکھو بکو بے حرمتی جو دین کیا ایگزسٹ لاتے چیزوں کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین شہدہ کربلا کے فیوز و برکات سے ہمیں اور مسلم کو مال فرمائے. اگر ہم سے کوئی غلطی لفظ خالی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا انشاءاللہ کوئی نا کیسچن ایک ریپونس اور آپ نے انشاءاللہ بہت مختصر دینی مجلس دینی میں انشاءاللہ اس کی ڈیمینڈ میں نے ایک پروگرام اسپیشل تو عاشورہ کو پروگرام اسپیشل آپ نے نماز عصر لوگ آپ نے نماز عصر لے لو گے انشاءاللہ ان پروگرام میں یہ اسپیشل ہے نا لوگوں پہ دعا سب کے کوئی زو عاشورہ سو دعا لوگوں پہ دعا Musa, bila tu man musalli in hajasat jis tu majelis di sotin ini, asyik dengan program apa asal sekarang maghrib boleh sekarang program lah, bisa dulu bersons, man malam musi, man mishe, sofo, tu insyaallah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala akan kita astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foi Lau Sina Zanfon, Kawi Omba, parce que pour les enfants aussi, nous avons des questions, spéciales pour les enfants. Pour les enfants aussi, nous avons des questions. Et là, on a les enfants, Omba, et pour les gars, si nous avons les enfants, on a des mots. Des mots. Respecté Maulana Sahab, Imam Swadi.
mon frère, mon jumeau, ma maman, ma sœur, sans oublier ma petite enfant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tout grand Dieu est faveur par Allah Tabaraka wa Ta'ala qui fait de nous tout hidayah. Pour retrouver le mois de Muharram et aussi pour faire nous une assister pendant 10 jours. Histoire de Karbala, sacrifice de l'imam Hussein. Et quand tout connaît aujourd'hui, le dernier rite, 10e jour, il fait chacun qui, à partir de demain soir, nous va faire un programme, nous va pouvoir rejoindre. À partir de tafsir Coran, et commencer semaine prochaine. Mais moi, c'est l'occasion pour inviter demain un programme spécial à l'occasion de Ashura. Après Namaz Assad, nous faisons un programme ici dans Masjid et c'est aussi invité tout ce qui vient de Majlis et même qui vient de aussi. Après, nous sommes capables de venir, nous sommes capables de dire demain fini et nous prenons le programme pour jusqu'à Madrid et ensuite de ça, nous préparons un tableau dans le hall que nous tournons capables dans le hall pour nous servir nous-mêmes ce tableau-là. Et comme chaque tradition qui nous habitue, faire pendant Majlis questions-réponses. Et alors, cette fois-ci, on a 5 questions pour Ben frère et 5 questions pour Ben sœur aussi. Et avant ça, une request, elle doit chiffrer pour un frère, Lorani, béni, qui est anciennement malade. Alors, si nous vraiment, diamant, là, ça fait un doigt pour lui aujourd'hui, à l'occasion de Yom Ashura, qui a la tenue sur Shiva et le tenue sur la santé, sain et sauf, évidemment, dit ensemble avec nous. Sans tarder, nous commençons nos questions et nous commençons par Banser. Et nous demandons Banser à allumer la lumière et passer le portable, même mon frère aussi, savait le portable parce que nous connaissons le service de tout ça là. Pas combien, pas tricher, c'est qui connaît la main et connaît pour une consulte avec un micro et de d'autres réponses. Banser parle là-haut? Oui. Première question à Banser. Hazrat Jafar qui cite les films gagnants et qui raison il gagne sa titre. Hazrat Jafar bin Tayyar, Michi Shahid, Banachi Tuksurema, alors Allah ci donne les ailes qui l'ont collé de Jannat. Bien. Question à Mme Michi. Dans la guerre Karbala, côté Yazid, en total, combien de soldats Tchéna? Et côté Imam Hussein, combien de Tchéna, combien de soldats Tchéna? Et combien de filles Shahid? Parle. Oui, pour elle. Côté Yazid, on a 22 soldats. Côté Imam Hussein, c'est 90 soldats. Combien de Shahid? 80.
Non, par rapport à elle, c'est 72, mais 40 minutes dans l'autre. Question à faire. Combien de temps Hazrat Omar tu restes comme khalifa pendant combien de temps et qui l'endroit, combien hectares de terrain il fait récit converti pendant ce temps-là, conversion en islam. Comprends la question là? Combien de temps Hazrat Omar tu restes comme khalifa et pendant ce temps-là, combien terrain, combien hectares, combien d'endroits, square mile on va dire, tu convertis en islam? Answer 10 ans. Pardon? 10 ans. Couple on va pas en matière de vie. Déjà pas connaître? Magnifique. Une fille qui a 10 ans. Ok. L'enveloppe avec tout dans ma 3 600 000 square miles tu convertis en islam. Question magnifique. Après qu'il Hazrat Omar rentre de Haram pour faire Tito, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Saléala, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui tu peux faire et tu veux faire namaz et qui surah tu veux faire dans namaz, qui surah tu veux faire dans namaz. Bien, Al-Haqqa. Question answer. Avant que Hazrat Ali radiallahu ta'ala envoie Fatima pour marier avec Bibi Fatima radiallahu ta'ala, il y a des personnes, des sahabis avant Hazrat Ali qui a envoyé Fatima pour marier avec Bibi Fatima. Qui sont des sahabis là ça? Question answer. Non? Answer. Hazrat Abu Bakr Siddiq et Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bien bon. Question answer. Après qu'imam muslim tu fais un namaz karim sur les dos, Tuban kuffar bin divinari de succès et les films m'enseignent à l'endroit de toute la porte qui fermée. Maintenant, seule la porte qui ouverte, c'est une madame là-bas. Madame là, comment tu appelles et qui fait madame là qui passe en dehors? Masa kamera. Jadi mana pun suivre. Par exemple, itu imam catholic. Question apa itu nama answer? Tuhan. Dia jual.
Hani bin Urpa. Ich spreche zu Gott. Nona Baba. Et d'abord, en direction, mais ça on va pas y aller. Tau'a. Il appelle Tau'a, on a appelle Tau'a. Question avancée à ça, si on va connaître le temps de faire. Qui l'année qui moi ça va t'arrêter quand on va chéter. Tu ne l'as pas là. Qui l'année, qui moi, sa bataille de Karbala chété. Vous connaissez? Vé bang kita potong. Kisah itu nama manusia. Satu sama lalu kan? Nabi. Anda di zaman iman itu. Gila ni. Jadi dia. Apa kimwa? Allez, Nabi. Jadami ko kan mas ko. 61 Hijri et dans les mois Muharram. Ça on va le connaître. Les Maulana qui le Tobi. Parmi ban madam de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, laquelle la dame qui est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait la terre Karbala et qui dit garde bien. Laquelle madame comment il a appelé? Mes amis, Dori, regardez. Eso no vale. Hazrat Maimunah. No. Umme Salma. Des questions à faire, Combien qualité, beaucoup kulla, et définir cette qualité. Combien qualité, beaucoup kulla, et définir cette qualité. Qu'est-ce que tu as dit, Michel? Hein? Oui, Enade après, continue. Expliquez ça des qualités. Hukukullah mediasi hak namaz baik hukukullah dibahas info hak enjin dan kembali lupa nama polisi. Non, pas
Question itu nama frère. Question apa ni? Mau bukan bukan repot mau. Wani. Bon. Une personne qui boit l'alcool, qui finit sous, il y a deux qualités. Et après qu'il devient argent, socialisant une passé, il doit faire tort. C'est une qualité. Et deuxième qualité, c'est un dimanche pas accepter ça 5 piliers de l'islam. Il va pratiquer ça 5 piliers de l'islam là. N'est qu'il fait tort, n'est qu'il fait namaz comme ça même. Alors, il va accepter. Alors, il vient accepter ça 5 piliers, iman, namaz, rosa, zakat, hajj. Les là, personne ne soit prêt. C'est une question, ma frère. C'est une question facile. Qui ça te date? Là, ça. Quand Imam Hussein, tu rentres dans Makkah et quand les quittes Makkah, qui ça te date? Quand tu rentres, qui date? Et quand tu quittes, qui date? Tout qui quitte Makkah là, ça joue là, tu gagnes les imams musulmans qui créent. Personne non. Question avec un homme serre. Non, question bien là, ma zone. Connais? Kwa Shaban 60 Hijri. Redis-moi. Kwa Shaban 60 Hijri. 60 Hijri? Non, pas la réponse. Si papa connaît, alors c'est un frère et on lui répond. Allez. Je vais l'arrière répondre à terre. Vous êtes étudiant pour répondre. Oui, Zil Hajj. Ouais. Et le talent d'apprendre ça, d'action aussi. Quitter. C'est oui, c'est vrai. André. Les 4 Shaban et oui, c'est Hajj. Alors, ce frère, les enfants viennent devant des questions. Un des enfants filles et un des enfants garçons. Vous voyez un petit là-haut pour devant? Un petit enfant là, hein? Les autres viennent devant. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit des choses parmi nous avant de faire parada qui ça des choses ça qui pèse bien nous et si nous frappons ça bien jamais nous va pas regarder. Je vais la guerre là-haut. Nous allons en parler avec toi. Mon camarade de police, il va dire. Hein? Mon camarade, je sais plus de quoi là. Non, je vais en parler avec toi.
fíjate. And the bed. Bien, un montón. Garçon, bien. Quelle chambre un garçon? چنانچہ garçon کو حضرت زینب جی کو پہنچی دا لگے کربلا سدے garçon کو چاہتے ہیں باقی بچی نہ ہے سدے garçon کو چاہتے ہیں عمر Muhammad. ہیں Muhammad. تو آپ آئیں دیتا E así que la boca اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ بڑے جو صبح مساء پڑھے جو صبح مساء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا إله إلا الله 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 إلا الله
سلام
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے جو کچھ ذکر اذکار ہوا تمام کلمات طیبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سے اگر کوئی لغزش کوئی خامی کوئی غلطی ہو یا اللہ یہ 10 دن کی مجالس ہو اگر ہم سے کوئی جانے انجانے غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے یا اللہ اس تمام محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان تمام کا ثواب سب سے پہلے حقیقت تحفہ آقا کریم رؤوف الرحیم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول فرمائے جملہ انبیاء کرام رسولان اعظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تمام نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرمائے ازواج مطہرات صحابہ کرام تابعین تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ میرے مولا ان تمام کا ثواب قبول فرما لے بالخصوص جو کچھ بھی ہم نے کیا تمام کا ثواب ہدیۃً تحفۃً شہداء کربلا کے 72 نفوس قدسیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے یا اللہ میرے مولا شہداء کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما لے یا اللہ میرے مولا ہم سب پر شہداء کرام کی فضیلتیں عطا فرما لے ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما لے دنیا اور آخرت میں اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما ان محافل کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے میرے مولا پروردگار عالم اور جو بھی مرحومین مرحومات جو ہم لوگ یہاں حاضر ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں تمام کے گھروں سے رشتہ داروں سے فیملی سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں ان سب کا ثواب ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے سب کی بخشش و مغفرت فرما لے اے میرے مولا آج کی یہ شب شب جمعہ ہے بڑی برکتوں والی شب ہے شب عاشورہ بھی ہے یا اللہ اس مبارک شب میں تمام حاضرین تمام حاضرات سب کے دلی نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما صالح اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے سب کے کاروبار میں رزق میں مکان میں خوب برکتیں عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما دے اے میرے مولا پروردگار عالم ہمارے جو بھائی پانی میں بیمار ہیں علی ہے شفا کلی دائمی عطا فرما دے یا اللہ سب کی دعاؤں کو کے حق میں قبول فرما لے ہم سب کو حرمین طیبین مدینہ المنورہ کی با ادب حاضری نصیب فرما آخری وقت یا اللہ جب دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا اللہ ان محافل کے سجانے میں جس طریقے سے جن لوگوں نے حصہ لیا جو محفلوں میں شامل ہوئے جنہوں نے گاٹوں وغیرہ جو شیرنی کا انتظام کیا ہے یا اللہ اور کل کے لیے جو انتظام ہوا ہے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما سب کے گھروں میں رزق میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما شہداء کربلا کا صدقہ سب کو عطا فرما یا اللہ اور جن لوگوں نے ہماری ان محافل کو آن لائن سماعت کیا ہے یا اللہ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرما یا اللہ سب کے دلی نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق